बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आपण माने उत्सव पालन करने को जाउछंती। कारण एही 30 दिन रे जहा घटिबाकू जाउछि ताहा आपणक स्वप्नर बाहरे। अगस्त 2024 कुंभ राशि रे जन्मित व्यक्ति विशेष मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खेल परिवर्तनकारी समय हेबाकू जाउछि। वर्तमान शनि बक्री होई सारिछंती। जुलाई 27 तारिख रे घटिथिबा एही परिवर्तन आपणक समग्र अगस्त मास को प्रभावित करिवो। एहा मने रखिबा गुरुत्वपूर्ण जे शनि हेउछंती आपणक राशि रो अधिपति। तेनु आपणक राशि रो अधिपति जेतेबेले बक्री हेउछंती तो ताहा आपणको किभଳି भाବରେ प्रभावित करिवो, केउ कार्य सफल हेबो एवं केउ गुड़िक विफलतार सम्मुखीन होई पारे। यह व्यतीत शुक्र, मंगल, बुध एवं सूर्यंकर स्थान परिवर्तन आपणक जीवन रे एक विशाल आलोड़न सृष्टि करबाकू जाउछि। एपरि विकास जहाँ आपणको संपूर्ण आश्चर्य करिदेबो। एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकू निश्चित करंतु। अगस्त पई आमर बहुत आशा अछि एवं एक दृढ़ विश्वास अछि जे आपण प्रकृत रे किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिवे। आपण निकट अतीत रे अविश्वसनीय भावरे कठिन परिश्रम करिसंती, तथापि फलाफल प्रायतः अस्तित्वहीन हिथिला। आपण जहा चाहुथिले ताहाठारु बहुत दूर रे। अधिकंतु जेतेबेले आपण एक आशाजनक आरंभ सहित एक प्रकल्प आरंभ करिथिले सेतेबेले मध्य एहा शेषरे सेई पुरुणा निराशा एवं हताशार कारण हेबो। आर्थिक चिंता आपणको किछि समय धरी घारिछि एवं संपर्क विषय सामान्य कथा को नहीं बारंबार घर्षण आपणको मानसिक चाप मध्य देइछि। तेणु आपणकर सुवर्ण जुग केबे आरंभ हेबो? अगस्त मास एक चमत्कार परिवर्तन आनिबो ना संघर्ष जारी रहिबो? से विषय आजिर वीडियो रे मो आपणको कहिबी। तो बंधु माने जदि आपण आज एही वीडियो देखुछंती तेबे निजको प्रकृत रे भाग्यवान भाबंतु। आपण सेही किछि मनोनीत लोकंक मध्यरे अछंती जहांकर भाग्य अगस्त मासरे उज्जवल हेबाको जाउछि। तेणु एही वीडियो को एक दिव्य आशीर्वाद बोली विवेचना करंतु एवं एहाको शेष पर्यंत देखंतु। तो बंधु माने अगस्त 2026 विषय प्रथमे परिवर्तनशील ग्रह स्थिति को देखे आपणक राशिर अधिपति शनि जुलाई 27 रे बक्री हेबे। एक घटना जहाँ समग्र अगस्त मास को प्रभावित करिवो। तुरंत परिवर्तन मध्यरे शुक्र अगस्त 1 रे कन्या राशि रे प्रवेश करिवे एवं तापर दिन अगस्त 2 रे मंगल मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। तापरे अगस्त 5 रे बुध कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे एवं अगस्त 17 रे सूर्य ग्रह मानकर राजा सिंह राशि रे प्रवेश करिवे एवं शेषरे अगस्त 22 रे बुध सिंह राशि रे प्रवेश करिबा सहित आउ एक परिवर्तन घटिबो। एही परिवर्तनशील ग्रह स्थिति निश्चित भाବରେ मास सारा आपणक राशि को प्रभावित करिबो। तो आसंतु प्रथमे बुझिबा जे अगस्त 2026 पई आपणक राशिर अधिपति बक्री हेबा कोन सूचित करे। तो बंधु माने आपणक पई भगवान शनि श्रृंखला दाबी करंती। तेणु अगस्त 2026 रे जदि आपणकर मिछ कहिबा, निज लाभ पई बारंबार अन्य मानको व्यवहार करिबा, साहाय्य पाइबा परे कृतज्ञ हेबा, असत कार्य करिबा किंबा विलंबरे उठिबा भली अभ्यास अछि तेबे आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो। शनि हेउछंती आपणक राशिर अधिपति एवं एक शासक ग्रह सर्वदा निज राशि को समर्थन करने चेष्टा करे। तथापि जड़े व्यक्तिंकर कार्य श्रृंखला एवं कठिन परिश्रम आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु आपण केउ विषय गुडी को मन रखिबा उचित। प्रथम एवं सर्वोपरि आपण अगस्त 2026 रे आपण करुथबा कार्य गुडी करे एक धीर गति देखिबे। जेहेतु शनि बक्री होइजिबे तो फलाफल आशा ठारू किछिटा विपरीत देखा देई पारे। यह कि प्रकारर प्रभाव पड़ी पारे। सबुठारू गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जे आपणकर काम साधारण अपेक्षा अधिक धीर गति रे अग्रगति करि पारे। आपण अनुभव करि पारंती जे प्रयास करिबा सत्वे फेरस्त विलंब हेउची
किंतु मन रखंतु आपण हार मानिबा उचित नुहे। कार्य परित्याग करंतु नाही, कारण शनि आपणकर स्थिरता, आपणक मार्गरे रहिबार क्षमता एवं आपणकर 100% देबार क्षमता परीक्षा करुछंती। जदि आपण एही परीक्षा रे पास करंती तेबे शनि आपणको एते प्रचुर पुरस्कार प्रदान करिवे जे आपण सेगुडी को गणी गणी क्लांत होइजिबे एवं एही लाभ स्थायी हेबो। अतीतरे आपणक जीवन रे खुशी स्थायी नथिला, जिनिस गुड़िक आपणक हाथरू खसी जाउथिला किंबा पाखक आसीबा मात्रे चली जाउथिला। तथापि अगस्ट मासरे एक बक्री शनिकर चलन आपणको गुरुत्वपूर्ण लाभ आनिबो। जदिओ आरंभ धीर थाए, तेणु कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने सर्टकट खोजिबा किंबा शीघ्र कार्य करिबार फासरे पड़ंतु नाही। यह आपणक पई आमर प्रतिश्रुति। यह मध्य संभव जे एक पुराणा दायित्व पुनर्बार देखा जाई पारे। केतेक समय जड़े व्यक्ति दायित्व रे भाराक्रांत होई जांती एवं सेथिरु मुक्ति पाई आग्रही हुंती। एपरि एक समय आसे जेतेबेले सेमाने शेषरे मुक्त एवं आराम अनुभव करती। केवल सेही समान दायित्व गुड़िक फेरी आसीबा पाई भय सृष्टि करे। जड़े व्यक्ति परिस्थिति रु दौड़ी पलाइबाकू चेष्टा करे, मु एहा करि पारिबि नाही बोली भाबी, किंतु आपण दौड़ी पलाइबा उचित नुहे। आपणको आपणकर दायित्व पूर्ण करबाकू पड़िबो। शनि आपणको एही दायित्व तुलाइबा पाई शक्ति प्रदान करिवे एवं आपण निजको जणे दायी पुरुष किंबा महिला भावरे प्रमाणित करबाकू पड़िबो। सेही समय अगस्ट 2026 रे अतीतर घटना गुड़िक आपणको कष्ट देई पारे। तथापि मने रखंतु जे अतीत को आपणको कष्ट देबाकू दियंतु नाही, कारण भविष्यत रे बहुत किछि पाइबाकू अछि। जदि आपण अतीत रे फसी जांती, अटकी जांती किंबा लुहरे हार मानि जांती, तेबे आपण किछि हासिल करि पारिबे नाही। अगस्ट 2026 रे शनि आपणकर धैर्य परीक्षा करिबाकू जाउछंती, तेणु आपण धैर्य धरि रहिबा उचित एवं बुझिबा उचित जे जीवन रे सब किछि तांकर निर्धारित समय रे आसीथाय। केही तांकर भाग्य ठारू अधिक पांती नाही किंबा समय पूर्वरु किछि घटे नाही। जदि आपण एही मानसिकता सहित आगको बढ़ंती तेबे केही आपणको पछरे पकाई पारिबे नाही। जदि आपण एही नीति गुड़िक द्वारा अगस्ट 2026 रे आपणकर जीवन बंचंती तेबे केही आपणको अटकाई पारिबे नाही। वर्तमान परिवर्तनशील ग्रह स्थितिर प्रतिकूल एवं शुभ प्रभाव विषय आलोचना करिबार समय आसीछि, किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे अगस्ट 1 तारिख को विचार करंतु। मासर आरंभ जदि आरंभ भल हुए तेबे शेष मध्य अनुकूल हेबो। आपणक कुंडली रे शुक्र सांत्वना एवं धनर कर्ता एवं भाग्य एवं धार्मिकता को नियंत्रण करुथबा घरर कर्ता। अगस्ट 1 2026 रे शुक्र कन्या राशि रे प्रवेश करिवे। सेठारे पहुंचिबा परे यह हठात आर्थिक लाभ किंबा हठात आर्थिक क्षति को ट्रिगर करिवो। आपण निवेश करूछंती, विक्रय करूछंती किंबा संपत्ति क्रय करूछंती कि नाही, सतर्क रुहंतु, कारण जुलाई 1 परे आपणकर लाभ एवं क्षति उभय हठात परिवर्तन होई पारे। आपणक स्वास्थ्य विषय अगस्ट मासरे मिठा परिहार करिबा उचित, कारण शुक्र अष्टम भावरे गोचर करूछंती। एहा सहित बीमा संबंधी प्रसंग उठी पारे। आपण आपणक जीवन साथी सहित आर्थिक व्यापार विषय आलोचना मध्य करि पारंती, जेपरिक आपणकर बजेट, रोजगार एवं खर्च। एबे 2 अगस्ट को विचार करंतु, जेतेबेले मंगल मिथुन राशि रे प्रवेश करिवे। एही भाव पिलामानंको एवं प्रेम जीवन को परिचालना करे। निश्चित रुहंतु, मंगल आपणको उल्लेखनीय शक्ति, उत्साह एवं साहस प्रदान करिवे। यह आपणको मध्यरे सक्रिय शक्ति एवं जीवन शक्तिर भावना सृष्टि करिवो, कारण मंगल एक अग्निमय आक्रमणात्मक ग्रह। तथापि आपणको सतर्क रहिबाको पड़िबो जे एही आक्रमण को प्रत्येक कार्य रे परिपूर्ण हेबाको न दियंतु। 2 अगस्ट परे मंगल आपणको किछिटा लढुआ किंबा अन्य मानको मारपीट करिबाको प्रवृत्त करि पारंती। आपण सहजरे कहार कथा रे आपत्ति करि पारंती किंबा स्पष्ट भाबरे कथा कहि पारंती। एपरि प्रवृत्ति आपणको युक्ति तर्क रे टाणी नै पारे, जेतेबेले एहा महान जिनिस हासिल करिबार समय नष्ट करिबार नुहे। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने यह ध्यान दियंतु। एबे आउ एक गुरुत्वपूर्ण बिंदु प्रति ध्यान दियंतु। 5 अगस्ट पाखापाखि समय
5 ଅଗଷ୍ଟରେ ବୁଧ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯାହା ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂଯୋଜନର ଆକାର ନେଉଛି। ଏକ ସମୟ ଯାହାକୁ ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏବଂ ଆକଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କେତେ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ତାହା ଆକଳନ କରିବା। ଆପଣ ତାର୍କିକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ସଠିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର୍କିକ ମନ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ତଥାପି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଭାବଟି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପଶିପାରେ। କିଛି ଘଟିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଟାଣି ପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିପାରନ୍ତି କି ସେ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ, ଯଦିଓ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତର୍କସଙ୍ଗତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଫାଶରେ ପଡ଼ିବା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରି ଫସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସମୟରେ ସଠିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ତ୍ରୁଟି ସମ୍ଭବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଋଣ ନେଇ ଏହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଋଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଋଣ ଭାବରେ ଏହି 3ଟି ଗ୍ରହର ସଂଗ୍ରଚନା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଋଣ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା, ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 17, 2026, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ 17 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି। ମୂଳତଃ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ। କାହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଲାଭ ମିଳିବ? ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗଢ଼ିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ? ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅଗଷ୍ଟ 17 ପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଦ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଗ୍ରହ। ଯେତେବେଳେ ସେ 17 ତାରିଖରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ସାଥୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ ପଛକୁ ହଟିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ ଏବଂ ମନୋବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସାହସକୁ ବୃଦ୍ଧି
କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବେ, ତ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଗଠନ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଚଣା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିସା କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ।